Kaadoy kong higala karong kabuntagon ang iyong kaadoy ni tirada na pug gulay-gulay diring dapita. Kanindot sa atong kabuntagon kaning kasing-kasing or puso ato ang tiradahon. Sa kanilang puso mga kaadoy kong higala hinatag ra pod nino sa atong buotan nga iyaan. Pinaabtik dayon nagtadtad dirang dapita. Arang kanindot ang atong kabuntagon kaning puso sa saging ang atong gulayon. Wow, sana all puso ng saging. So pinaabtik da itong mga lamas da no nga unlimited. Pinaabtik dayon na ato ang tangkong dira nga mao tong isubak o kaning isda nga gamay nga atong tiradahan. So basubas na ang atong puso dira no. Ako na nang gibutang dira kay tiradahan na nato ni gata-gata karong adlaw o karong kabuntagon o taknaa. Ani lang ka simple ang lamas sa iyong kaadoy kay mao man itong available nga lamas diri sa atong panimalay. Importante nga magdalag bida dira kaning tanglad nga perting himsuga. Gata din atong tirahan mga kaadoy kong higala kaning puso nga lamian nga gatan diring dapita. So kung muna kay natong naga-vlog mga kaadoy kong higala pero okay ra na mga kaadoy. At least no nga naatay makaon or mabusog pud ta diring dapita. Dili pud basta-basta ang atong kusinira diring dapita. Si Kaadoy, Inday, Emily Relax. So, nagluto-luto dahil diring dapita, no? Kauban dahil nako siya dira. Pinaabtik dayon na kaning mais nga gikan Japon sa amuang buotan nga silingan. Nga ato aning isagol dire. Pwede din na kaadoy sa mas kung giingon no. Bisag unsa pa nang luto dirang dapita basta importante nga dili na makahilo. Kani ding mais na ato ang gitiradahan de no, i-share pod nako. Gihatag ra pod ni sa among silingan nga buotan. Salamat kaayo no. Ang mga blessing niya iya pong daga-share sa amoa. Pinaabtik dayon naglunod ng tangkong nga unlimited pod sa Hinaguan Garden. Ani day kalami ato ang tirada karon pinaabtik dayon nato ng mao nato ang subak kanang isda na gamay o mantay lain subak ani mga kaadoy kong higala kanira dong isda nga madili-dali nato diring dapita. So nakita ninyo ang subak mga kaadoy kong higala nga unlimited bisag gamay lang ng subak at least nga perting daghana. Arang kanindot ang atong recipe karon kauban nato dia si Kaadoy Emily Relax nga niuli pa jud no diri sa Pinas para ra jud nagluto-luto diring dapita. Mao din akong partner and crime nga nagluto-luto ko karong orasa o karong taknaa. Tangkong, puso ug isda ato ang tiradahan karon nga gigat-an sa inyong kaadoy. Kanindot sa atong tirada karon kaning gitawag nato na ginataan. So karon nagkabuntagon mga kaadoy no ay mo katingala kung always talaga birada sa atong pamahaw. Kanila mong luto mga kaadoy no usahay mapaniod to pa ni basta ubay-ubay jud atong maluto mga kaadoy no. Nga libre ra pod nga makita nato sa kilid-kilid labi na jud karon nga hinatag ra ni ang ato ang mga gulayon diring dapita. So sa kabuntagon sa wala pa daay nakapamahaw dira mga kaadoy kong higala mamahaw na dahi ninyo diring dapita kay perti na yung humuta kaning ginataan nga puso or kasing-kasing sa saging pinaagi aning unlimited nga subak nga perti pong lamia. So sa wala pa nakapamahaw dira no or nakabangon or nangatulog pa dira pangbangon na mo kay mobirada na tag kaon-kaon diring dapita sa kabuntagon nga perting lamia.